תודה רבה, פרטנר ג'ס. Thank you. And Sister Cassandra, thank you יהוד קסנדרה, תודה רבה. for your testimony. Por su testimonio. That was awesome. Eso era maravilloso. Makes my job easier. Hace mi trabajo mucho más fácil. And it would be okay to say Y sería top decir that Yahweh, in this stage of your life, que en esta época de sus vidas, has used this ministry Yahuwah ha usado este ministerio to teach you balance, para enseñarle balance, chesed, compasión and Torah. y Torah. And we first met in, what was it, Sukkot, Y primero nos conocimos en Sukkot, 3 or 4 years ago. hace 3 o 4 años atrás. And you knew that we didn't know everything, but what we did know would help you. And I'm glad that I consider you guys a fruit Y ustedes saben que no lo sabíamos nosotros todos, pero yo considero que ustedes son un of this fruto ministry. de este ministerio. That this is where Yahuwah has planted you. Que este es el lugar en donde So, Yahuwah los ha plantado. You guys, your entire family, Así que ustedes, su familia entera, are fruits son frutos of this de ministry este in ministerio. terms of discipleship. En cuestión de I instrucción. mean, Yeshua had revealed himself to you Yeshua se les reveló a ustedes before you came here, antes de que hubieran venido, but in terms of discipleship. pero en cuestión de So instrucción. praise Yah for your testimony. Así que exaltado sea Yahweh por su And testimonio. testimony is a very powerful Y thing. los testimonios son muy I'll give you a poderosos. 2-second testimony. Yo les doy un testimonio de 2 segundos. I got saved Yo fui redimido and I kept doing cannabis. y seguí usando. Now, I don't want to argue whether cannabis is herbs, schmerbs, it's okay. I don't want to waste your time. Yo no quiero discutir si la marihuana son hierbas o medicina, no me importa, no les quiero gastar su tiempo. If you can eat it as opposed to smoking it, Si I se lo don't pueden even want to get comer into it. al opuesto de fumarlo, no quiero entrar en But ese tema. I will give you a testimony. Pero sí les voy a dar un testimonio. So after I started preaching Así que después de que comencé a predicar, in October of 1984, en octubre de 1984, I would still occasionally, seguía ocasionalmente, sometime more occasionally than other times, a veces más ocasionalmente que en otros tiempos, but still it depends on what mood I was in. pero There would dependía, be some weeks where I would cop 3 times, there'd be other months when I would cop once. dependía en If you're in the qué lifestyle, you know what cop means. emoción estaba yo. A veces usaba 2, 3 veces. And again, I don't want to discuss cannabis. Y una vez más, no I quiero don't want to waste my discutir time with cannabis. la marihuana, no quiero desperdiciar mi tiempo en la I marihuana. want to waste my time, which is not a waste of time. It's a good use of time where you give Yeshua honor. Quiero desperdiciar mi tiempo, cual no es un desperdicio de tiempo, dándole a Yeshua la So estima. every time I would go into the ghetto, Así que cada vez que yo entraba a las vecindades pobres, or I would go into the hood, o entraba yo a las vecindades because pobres, we all know where to get the stuff. porque todos sabemos dónde conseguir las cosas, Okay, you don't sit in a high-rise lobby with a doorman getting drugs. uno no se sienta en un apartamento lujoso con una You know where to persona go. atendiendo la entrada ni de conseguir ahí las drogas. Uno va donde sabe ir. But the funny thing is, Yahweh had a GPS. Pero lo chistoso es que Yahweh tenía un detector de geografía. Every single time I would go to buy a nickel bag. Cada vez que yo iba I'm talking about after I got saved. I'm not talking una about before I got bolsita de saved. marihuana. I was already preaching and ministering in churches and so forth. Y estoy hablando de que después que fui redimido y estaba predicando y A ministrando, black y lady would cut me evangelizando, off, una mujer negra iba por delante de mí, double park, se estacionaba enfrente de mí a license plate. con una licencia, una placa de licencia, Jesus loves you. con una placa que decía Jesús te ama, God is in control. Dios está en control. And then the cop would come over to tell her to move the car. Y luego el policía venía a decirle que moviera el So carro. me, what did I have to do? Así que, ¿qué tenía yo que I had hacer? to jump back in the car. Yo tenía que volver a I brincar en couldn't el get the carro drugs. y no podía conseguir las drogas. So I went back 2 weeks later. Así que regresé 2 semanas I después. jumped out of the car, Volví a brincar fuera del carro get my pot. para You conseguir had to knock on the door and there's a little hole in the wall. tocar en You la shoved in the puerta. $5 and they shoved back the Y ahí bag. había un hoyo en la entrada. Uno les daba los $5 I y got out ellos of the le car. daban a uno su bolsa. Me iba del carro They were towing the car. y se estaban llevando el carro. Went back a couple months later. Regresé unos cuantos meses después.
This time I'm smart. I'm not going to get out of the car. I'm going to buy my drugs by driving through. I'm going to drive through. Can you relate to this? I don't want to get out of the car. It's too dangerous. So I'm going to drive through. Y esta vez pensé que yo era más inteligente y dije, no me voy a ir de fuera del carro, es demasiado peligroso, así que voy a manejar el carro y pasar por la ventanilla para conseguir las cosas. I would drive through. Así que manejaba. And then behind me, y detrás de mí, a cop would follow me. Me seguía un policía. Put on the red light. Prendía las luces rojas. Another time, en otro tiempo, I stayed in the car. Me quedé yo en el carro. And I was going to drive through for drugs. Iba yo a manejar a través de la ventanilla para conseguirme las drogas. And the place where the drug dealer always was, like in the supermarket parking lot. Y el lugar donde siempre estaba el vendedor de drogas, ahí en el estacionamiento del supermercado. The guy walks up to me. Camina un hombre a mí. And I say, you got nickels? Y dimes? Le pregunté, ¿tiene usted centavos? He said, no. Y dijo no. And he would hand me a tract. Y me daba un tracto. So the drug guy who was supposed to be there was replaced. Me daba un papel hablando de la escritura. By an evangelist. Un evangelista. This was not once. Esto no era una This vez. would happen almost every time I went out. Esto pasaba casi cada vez que yo iba allá. A few times I escaped the GPS. Y las cuantas veces que me escapaba del GPS. I went home. Y llegaba yo a casa. On the way home I stopped, got my Mountain Dew bologna and my Kaiser rolls with seeds and deli mustard. So I'd have 3-pound bologna sandwiches so I can get sick. Y cuando iba en camino a casa me conseguía mi refresco, mis 3 sándwiches y otras cosas para enfermarme. You light up first. Primero enciende uno. Eat. Come. Light up some more. Enciende más. Eat more. Come más. You know how it goes. ¿Y sabe usted cómo va todo eso? Okay, so I'm safe. There was nobody bothered me. I'm back in my apartment. Así que nadie me molestaba. Llegaba yo de nuevo a mi apartamento. On the door. Y alguien ahí en la entrada, en la Jesus puerta. loves you. Jesús te aprecia. Evangelist. Evangelista. I got a doorman. Nobody can even get into the building. Yo tenía Every time I go home to get high, somebody knocks on the door. Había un guardaentradas y nadie podía entrar en el edificio, pero cada vez que yo me conseguía mis drogas, alguien tocaba en la entrada. I need to get in to check the pipes. Necesito entrar para checar las pipas. I'm not doing drugs anymore if I can't hang out with myself. Every time I'm doing this stuff, someone knocks on the door. I want peace. I want to be left alone. Ya no puedo hacer I want to drogas. escape the world. I want to be left alone. Every time I wanted to be left alone, somebody would come to the door. Cada vez que yo quería estar solito y pasar tiempo conmigo mismo, alguien llegaba a tocar a la entrada. The final piece. La última pieza. To my experimentations. A mis experimentaciones. With that stuff. Con esas cosas. Is Rivka. Fue Rivka. Rivka was the missing piece. Rivka fue la pieza perdida. So about a year after our marriage. Así que un año después de nuestro casamiento. Maybe 6 months. Digamos dentro de 6 meses. She said to me. Ella me dijo a mí. I didn't know you take dope. Yo no sabía que usted usaba drogas. I said I don't take dope. Yo no tomo drogas. I smoke pot. Yo fumo marihuana. I don't take dope. Yo no tomo drogas. I just smoke pot. Yo solo fumo marihuana. She said, well, if you would have told me. Y ella dijo, pues si usted me hubiera dicho. I wouldn't have married you. Yo no me hubiera casado con You're usted. supposed to be a man of Yahweh. Usted está supuesto a ser un hombre de Yahweh. And in control by the Ruach. Y controlado por Ruach. Not with you, and you look stupid. Y se ve tonto. Your eyes are closed. Se cierran sus ojos. You're useless for me. Usted no tiene nada de uso para mí. And you're eating like an idiot. Y está comiendo como un tonto. And you're laughing like a hyena. Y se está riendo como So una hiena. you don't stop laughing. No deja de reírse. So I said, you didn't tell me this. Y ella dijo, usted no me dijo esto. Well, I said, honey, but it helps me read the Bible. Pero yo le dije, querida, esto me ayuda a leer la Biblia. I see revelations. I get revelations that I wouldn't normally get. I had to try to Recibo make it kosher. revelaciones que normalmente no recibo. Intentaba yo hacerlo kosher. So Rivka ended the midrash pretty quickly. Así que Rivka acabó con el midrash rápidamente. And she said, you have a choice. Y ella dijo, usted tiene una decisión. And she wasn't playing. Y ella no estaba jugando. She was not playing. Ella no estaba jugando. She said, it's either me Ella dijo, o soy yo or the pot. o la marihuana.
But I'm not going to stay here with you acting like an idiot. Pero yo no me voy a quedar aquí con usted actuando como Because un tonto. even if it is legal, Porque aunque sea legal, and even if it is a herb, y aunque sea una hierba, your behavior su comportamiento is not controlled by the Ruach. no es controlado por Ruach, It's controlled by substance. es controlado por sustancia. So I got the message. Así que recibí el mensaje. That was the last time I touched. Y esa fue la I última touched vez pot. que toqué yo esa Or droga. any drugs. O cualquier otra droga. That was 24 years ago. Eso fue hace 24 años atrás. Roughly 24 years ago. Casi 24 años atrás. How about that? ¿Qué tal eso? Isn't that beautiful? ¿Que no es eso precioso? I'm glad Yahweh had Rivka stand up to me. Estoy contento que Rivka se levantó a oponerme en eso. So anyway, that's just a little bit of my testimony. Así que ese es un poquito de mi testimonio. Here's what you're gonna do. Y esto es lo que usted va a hacer. What? Not right now. No, you can save it for another time. You mean Alvia's testimony? Save it for another time. Here's what we're gonna do. Eso es lo que vamos a hacer. You're going to pay your tithes Ustedes van a pagar sus diezmos and prepare your way for the month. y preparar su camino para el mes. Go to BluePay. Van a ir a BluePay. Go to the website. Van a ir a la página Become a web. monthly partner. Hágase un afiliado mensual. New month, Mes nuevo, monthly partner. afiliado mensual. Plant your future. Plante su Your futuro. future is not going to Su change futuro no va a cambiar. unless you plant it by faith. Solo que usted lo siembre. Just like en Yeshua emuná. changed your future. Así como Yeshua cambió su futuro. But you planted your Pero future usted plantó, sembró su futuro. by accepting Him, Al aceptarlo a by él, hearing the word, al oír la palabra, accepting Him, aceptándolo a and él acting on your faith. y actuando en su creencia. Same with your future. Lo mismo con su futuro. You may not have money now. Quizás hoy no tenga You may usted not be in a dinero. position now. Quizás en este yo no esté en una So posición. then don't give. Entonces no dé. Go beyond giving. Vaya más allá del dar. Become a partner Hágase un afiliado. every month. Cada mes. Choose your level of giving Escoja su nivel de and dádiva. prepare a future Y prepárese un through futuro the spiritual law a través de la ley of espiritual. sowing and reaping. Del sembrar y We don't teach cosechar. what the church teaches. Nosotros no enseñamos lo que enseña la Name it and iglesia. claim it. Nómbralo y reclámalo. Blab it and grab it. Dilo y agárralo. But we do teach Pero sí enseñamos what the scriptures teach, lo que las escrituras which is enseñan, sowing and reaping. que es el sembrar y cosechar. If you want to reap, Si usted quiere sembrar You y have to cosechar, tiene que sembrar. you don't want to reap, Usted no quiere cosechar, you want the same future quiere el mismo futuro that you have now, que tiene hoy, don't reap. no So I'm siempre. going to encourage you to begin the 5th month Entonces le voy a animar que inicie el quinto mes by going to the website al ir a la página web and becoming a monthly y partner hacerse un afiliado mensual so that more lives para que más vidas like the Jaime, ones you've just heard, como las que usted acaba de oír, this family and others that are coming to join us, and hundreds around the world are being discipled in the ways of Israel. esta familia y otros que están aprendiendo por todo el mundo vengan a los caminos de Israel. And the financial reward that you will have Y la recompensa financiera que usted tendrá will pale in comparison será pálida en comparación to the spiritual reward a las recompensas for espirituales funding His kingdom. por financiar su reino. So use that TV page, Entonces use esa página de televisión, use that radio page, use esa página de la and we will radio be back with part 5 y regresaremos con la quinta parte of Do You Have a Testimony? ¿Tiene Part usted 5 un and testimonio? hopefully the last part of Quinta parte. Do You Have y esperamos la última a Testimony? de ¿tiene usted un testimonio? Baruch Hashem, Exaltado sea Yahweh. el nombre de Yahweh. Tribes of Israel, 12 tribes of Israel, Reuben, Shimon, Levi, Yehuda, Dan, Naphtali, Asher, Yisrael, Zvulun, Yosef, Binyamin. Go up to Jerusalem, to the mountain of the Lord. Let's go up to Zion, to the house of our God. Go
I go up to Jerusalem, to the mountain of the Lord. Let's go up to Zion, to the house of Adonai. Go through the gates, prepare the way for the people. Build up the highway, take out the stones, lift up the banner for the peoples. Lift up the banner for the peoples. Every tongue and tribe and nation, come join the celebration. Let's march hand in hand to Jerusalem. Every tongue and tribe and nation, come join in the celebration. Let's march hand in hand in Yeshua's name. Let's march hand in hand in Yeshua's name. 12 tribes of Israel go through the gates. 12 tribes of Israel go through the gates. Reuben, Shimon, Levi, Yehuda, Dan, Naphtali, Gad, Asher, Yisachar, Zvulun, Yosef, Binyamin. I don't know. I'm thinking about it. I'll tell you what I am. Go up to Jerusalem, to the mountain of the Lord. Let's go up to Zion, I haven't met to him. the house of Adonai. I gotta wipe this. Go through the gates, prepare the way for the people. Build up the highway, take out the stones. Yeah, I haven't met him. Lift up the banner for the peoples. Lift up the banner for the peoples. Every tongue and tribe and nation, come join in the celebration. Let's march hand in hand to Jerusalem. Every tongue and tribe and nation, come join in the celebration. Let's march hand in hand in Yeshua's name. All right, kiddies. All right. Time to sit down. Everybody sitting down. Let's grab our Bibles, our scriptures. Camera person, make sure I'm looking good. Give me a headshot. Give me a headshot. Turn with me, if you would, to Maaseh Shlichim. Vayan conmigo, por favor, a más del Shehim. We want to welcome you Hechos. to today's broadcast. Queremos darles la Baruch Haba a la transmisión. We're coming to you in a live service Estamos viniendo a ustedes en un servicio en vivo from the Goshen B'Tzafon desde Goshen Bat Zafon, Nazarene Israelite community la comunidad nazarena israelita de Goshen Bat Zafon, here in Baker County, aquí en el condado de Baker, Florida, de Florida, home of the world famous eatery, la casa del restaurante, Baker Salvage, digo, the de la world tienda famous Baker Salvage, Baker Salvage, where you can get your matzahs with insects anytime, 24 hours a day, Donde puede 7 days a week. donde puede conseguirse sus What- matzah what- con what insectos todos los
los yamim, Haroset? 7 Oh, you mean horseradish? No. yamim a la Apple, semana. the apple. Apple spreader. Oh, apple. Yeah, you can We bought some bake or can a sandwich. Look us up when you come into town. at the Jewish grocery store. Maasesh, that's about as close as you're going to get to a kosher market. Acts chapter 22, Hechos capítulo 22, and let's pick it up in verse 18. comenzando con el verso 18. Rav Shaul is standing before his Israelite brothers. El Rav Shaul está levantado delante de sus fraternos israelitas. And what does he do? ¿Y qué hace él? He doesn't preach the gospel to them. Él no proclama el evangelio a He ellos. does what you just heard here. Él hace lo que acaban ustedes de oír aquí. He gives his testimony. Él da su You see, testimonio. we've been going about it all wrong. Ven, hemos hecho esto equivocado todo este tiempo. What we need to do is to give our testimony Lo que tenemos que hacer es dar nuestro so testimonio that people come to Yeshua. para que la gente venga a Yeshua. We don't have to worry about, is the message right? Is the message perfect? Are all words right? If we just first give our testimony and let Yahuwah bless our testimony. No tenemos que preocuparnos si el mensaje está correcto, si las palabras son adecuadas, simplemente dar nuestro testimonio. The 4 Gospels Los 4 evangelios, we learned the other day aprendimos el otro yom, are testimonies. son testimonios. Yochanan Moshe, Yohanan Moshe, they're testimonies. son testimonios. Rav Shaul, the Apostle Paul, El Rav Shaul, el apóstol Pablo, did the same thing. hizo la misma cosa. In verse 18, En el verso 18, Yeshua says to him, Yeshua le dice a él, hurry, date prisa, get out of Yerushalayim and go to the nations, vete de Jerusalén y ve a todas las naciones, for they will not receive your testimony. porque no recibirán tu testimonio. And that's how he went to the 10 tribes of Israel in the Y nations. es así como él fue a las 10 tribus de Israel en las naciones. Not because they rejected Rav Shaul, No porque hayan rechazado al Rav Shaul, not because they rejected the Besorah, no porque rechazaron el evangelio, but because they rejected his testimony. pero porque rechazaron su testimonio. So because the Yehudim did not accept his testimony, Y por cuanto los Yahudim no aceptaban He su was sent to the testimonio, nations. él fue enviado a las naciones. and the nations did receive his Y testimony. las naciones sí recibieron su testimonio. But here's the question. Pero aquí está la pregunta. How did Rav Shaliach Shaul preach? ¿Cómo es que proclamaba el Sholiach Shaul? Testimony. Testimonio. How did Yochanan Moshe, Luca, Matityahu, how did they share Yeshua? ¿Cómo fue que Yohanan Moshe y Testimony. Matityahu compartieron a Yeshua? Fue a través del testimonio. Why is it so important? ¿Por qué es tan importante? It takes the burden off of you, Porque le quita a uno la carga. are you listening? ¿Me entiendes? Coming up with the right words De or the right sacar, thing to say. de sacar las palabras Right? You adecuadas ever feel the pressure of having the right words or the right thing to say? You o ever la have that cosa pressure? correcta de decir, Did I say the right thing? ¿ha usted tenido la presión de Was I hablar lo argumentative? correcto? ¿Era yo argumentativo? I didn't know where they were coming from. No sabía yo de dónde venía. I should have taken a different approach. Hubiera dado una diferente perspectiva. Let's put all that out the window and let's follow the biblical pattern. Pongan todo eso por fuera de la apertura y sigamos el patrón escritural. Yahweh gave you a testimony. Yahuwah Yeshua le dio gave un you a testimony. testimonio. Yeshua le dio un testimonio. Use it. Úselo. That's where the power is. Es ahí donde está el The word of poder. Yahuwah cannot lie. La palabra de Yahuwah no puede mentir. You get into doctrine after people have received your testimony. Usted entra en la doctrina después de que la gente haya recibido su Now testimonio. you might say, what happens if people don't receive my testimony? Y quizás usted diga, ¿qué tal si la gente no recibe mi testimonio? Even better, Mejor aún, he's going to send you to more nations and more people le va a enviar él a más naciones y a más gente who will receive it. que sí le recibirá. You follow me? ¿Me entiende? If the Jews don't, Si los judíos the no lo Ephraimites hacen, will. los efraimitas sí If recibirán. the Ephraimites don't, Si los efraimitas no reciben, the tax collectors will. los colectadores de impuestos lo recibirán. If the tax collectors Si don't, los colectadores de impuestos no lo reciben, the whoremongers will. los fornicarios lo reciben. Don't matter. No importa. It's your Es testimony. su testimonio. And deliver it. Y entréguelo. And those who receive your Y testimony aquellos que reciban su will testimonio receive the Yeshua recibirán al Yeshua, who gave you that quien le testimony. dio a usted ese testimonio. You see how it takes the burden off of you? ¿Ven cómo le quita a uno la carga? Because if you've got to sit there and figure out, okay, what does this person need to hear
from the scriptures, Porque si usted se sienta ahí pensando, ¿qué necesita esta persona oír de las escrituras? and you give them Torah Y usted les da Torah, when they need grace, cuando en realidad necesitan or they ternura. already have grace but they need instruction, O ya tienen ternura, pero necesitan you instrucción. might mess up. Quizás usted lo arruine. But when you give your Pero testimony, cuando usted da su testimonio, no one can speak against your testimony. nadie puede hablar It's en contra de yours. su testimonio, es suyo. They can't call you crazy or liar, making stuff up, whatever, whatever, it's yours. No le pueden decir loco o mentiroso o decir que está mintiendo. No pueden ir en contra de But usted. nothing es suyo. speaks to the human heart Pero nada habla al corazón humano as a personal testimony. como un testimonio A personal. personal Un testimony testimonio of personal Yeshua's favor del favor de Yahshua and his mercy. y de su ternura. So Rav Shaul's testimony, look at verse 18, Entonces el testimonio del Rab Shaul, vean ahí el verso took him from 18, town to town. lo llevó de pueblo en pueblo, It took him throughout the whole world. lo llevó por todo el mundo. Where will your testimony take you? ¿A dónde le llevará a usted su Everywhere. testimonio? Everywhere you go, throughout the whole world, it'll take you there. A donde quiera que usted vaya, por todo el It mundo, won't ahí limit lo you. llevará, no le limitará. Your testimony Su testimonio will never put limits on you. nunca pondrá límites sobre usted. You will be able to take it to the whole world. Usted podrá llevarlo al mundo entero. Baruch Hashem Yahweh. Exaltado sea el nombre de Now we Dios. talked about why Enoch is not in the Bible. Go to Hebrews. Y estábamos hablando de por qué no está en la escritura. Vayan al We libro talked about de this the other day. Hebreos. Hablamos de esto el otro yom. The missing, and I'm going to explain to you why. The missing books of Scripture Y les voy a explicar por qué. Los libros ausentes de las escrituras are missing están ausentes because the devil has stolen their testimony porque el diablo se ha robado su testimonio through religious people a través de la gente religiosa, using their own human judgment usando su propio juicio humano of what is and what is not Scripture. de lo que es y lo que no es escritura. Who was Enoch? Hanok. ¿Quién era Enoch? He was one of the most prolific writers that have ever lived. He was the original writer of Scripture. I'll say that again. He was the original writer of Scripture. He wrote Scripture that was older than what Moses wrote in the book of Job. Listen to Él me. era uno de los escritores más prolíferos de todas las escrituras. Él fue el escritor original. Él escribió cosas más antiguas de las que escribió Moshe. Because most of the men of antiquity that had a testimony Porque la mayor parte de los hombres de la antigüedad, quienes tenían un testimonio, recorded that testimony. grababan ese testimonio. Where is Enoch's recorded ¿En testimony? dónde está el testimonio grabado de Enoch? It's missing. Está perdido. The devil used men El diablo usó a hombres to take out his testimony. para quitar su testimonio. So, is Enoch powerful today? Is Enoch's ministry powerful today? Entonces es poderoso el ministerio de Enoch hoy. No. No. Why not? ¿Por qué? His testimony is missing. Porque su testimonio está ausente. That's why it's not powerful. Y es por eso que no es poderoso. If you allow the devil to steal your testimony, Si usted le permite al diablo que le robe su your testimonio, life and your ministry su existencia, su ministerio, will not have the power no tendrá el poder and will not have the ability to change lives. y no tendrá la habilidad de cambiar vidas. Do you have a testimony? Tiene usted un testimonio. Get one. Consígase uno. And when you get one, Y cuando se lo consiga, hang on to it. agárrese de él. Don't lose it. No lo pierda. Preserve it. Presérvelo. Rehearse it. Ensáyelo. Put it inside the ark. Póngalo dentro del arca. Take it with you Lléveselo con as your usted. opening line, as your opening Como remarks, su línea de apertura, como sus charla de apertura. wherever you go, A donde quiera que usted vaya. wherever you travel. A donde quiera que viaje. You can go. You can take it, Usted se lo puede llevar. city to city, De ciudad en ciudad. village to village. De pueblo en pueblo. Good time, bad time. En tiempos top, en tiempos malos. That is your power. Ese es su poder. So look at Hebrews 11:5. Así que vea Hebreos 11:5. By emunah, you can translate. Por emuná, por fe, Enoch, Enoch was translated fue traspuesto that he should not see death, para no ver and muerte. he was no longer found Y no fue hallado. because Yahuwah had translated him. Porque lo traspuso Elohim, Yahweh. But before he was translated, Y antes que fuese traspuesto, he had a testimony, tuvo testimonio. and the testimony was Y el testimonio era that he pleased Yahweh. que él había complacido a Yahweh. Enoch was perfect
Enoch era perfecto because he maintained porque él mantenía a perfect testimony. un testimonio perfecto. He had this testimony. Él So tenía este testimonio. what came first? Así que ¿qué vino primero? His translation Su transposición or his testimony? o su testimonio. What came first? ¿Qué vino primero? His testimony Su testimonio. came first. Su testimonio vino primero. Then came his translation. Luego vino su transposición. So if he had a perfect translation, Entonces, si él hubiera tenido una transposición perfecta, it is because he had a perfect testimony. es porque él tenía un testimonio perfecto. First came the testimony. Primero vino el testimonio. Then came the translation. Luego vino la transposición. First comes your testimony. Primero viene su testimonio. Then comes your healing. Luego viene su sanación. First comes your testimony. Primero viene su testimonio. Then comes your deliverance. Luego viene su redención. First comes your testimony. Primero viene su testimonio. Then comes your restoration. Luego viene su restauración. If you lose your testimony, Si usted pierde su testimonio, if you don't quickly rehearse and find it and hide it in the ark of the testimony, your body, si usted no rápidamente se agarra de su testimonio y lo esconde en el arca de su cuerpo, those benefits of translation esos provechos de transposición will never come. nunca vendrán. Go with me to 2 Corinthians 1:12. Vayan conmigo a 2 Corintios 1:12. Corinthia bet 2 Corintios 1:12. 1:12. Again, this message, do you have a testimony? Una vez más este mensaje titulado ¿Tiene usted un testimonio? Part 5. Quinta parte. Part 5. Quinta parte. 2 Corinthians 2 Corintios 1:12. 1:12. Baruch Hashem Yahuwah. Exaltado sea el nombre de Yahuwah. And you know, there's a lot of people who are scholars, Y saben que hay mucha gente que son escolásticos, but they don't have any power in their ministry. pero no tienen poder en su ministerio. You know why that is? ¿Saben por qué es eso? They don't have a testimony. Porque no tienen un testimonio. You could be a scholar Usted puede ser un escolástico and not have any power y no tener nada de poder if you don't have a testimony. si usted no tiene un testimonio. When Joshua went traveling looking for the lost sheep of the house of Israel, he had a testimony. Cuando el Rab Shaul fue He used his viajando, testimony. buscando a las ovejas perdidas de Israel, él tenía un testimonio. Él usaba su testimonio To go fishing for men, para ir a pescar por hombres. according to the commandment of Yeshua in Matthew chapter 4, verse 4. De acuerdo al mandamiento de Yahshua en Matityahu 4:4. Now let's look at 2 Corinthians 1:12. Y veamos ya 2 Corintios 1:12. Our Gilah, this is Rav Shaul Shaul saying, our Gilah Nuestra Gilá is the testimony of our now clean and pure conscience. es el testimonio de nuestra ya limpia y clara conciencia. And our testimony is now from a pure conscience of the purity and the wind of Yeshua, the Ruach that has touched us. So now as Jesse was saying, now my conscience is pure. Así que ya nuestro testimonio viene de una conciencia pura, limpia, que ha sido tocada por Yahshua. Ya nuestra conciencia es pura. Here is what is the definition of a kosher testimony. Aquí está la definición de un testimonio kosher. Let's look at this together. Veamos esto juntos. You have a pure conscience. Uno tiene una conciencia pura. Your testimony is laced with simplicity, Su testimonio está decorado con simplicidad, full of sincerity, repleto de sinceridad, cleanness, limpio, in the finished cleaning work of Yeshua. en la obra Cleansing work finalizada of de Yeshua. Yahshua. A testimony is not given with argumentation or fleshly wisdom, Un testimonio no se da con argumentación o con sabiduría física, but a testimony is given in simple simplicity pero un testimonio se da en sencillez y simplicidad and focuses in y se enfoca on the simple beauty en la preciosidad simple of the favor of Yahweh. del favor de Yahuwah. We have had our behavior before in the Olam, Teníamos nuestro comportamiento antes en el Olam, but not anymore. pero ya no más. So a testimony, Así que un testimonio, by definition, por definición, is void of fleshly wisdom, es vacío argumentation, de sabiduría física, de argumentación. is simple and sincere. Say that with me. Simple and sincere. Es Say it with simple me. y sencillo. Simple and sincere. Es simple y sencillo. And focuses in on what? ¿Y se enfoca en qué? Torah? En No. Torah. Shabbos? En Shabbat. No.
Washing fish before you eat it? En lavar el pescado antes de No. comerse. Washing chicken 100 million times before you eat it? En lavar el pollo 1,000,000 No. de veces antes de comerse. What is the testimony that you're required to take to the nations? ¿Cuál es el testimonio que se requiere llevarse a las naciones? The unmerited favor of Yeshua. El favor inmerecido His de blood, Yeshua. His grace, His atonement. Exactly what you guys were sharing Su before. dam, su favor, su ternura, exactamente lo que ustedes estuvieron compartiendo Keep it anteriormente. simple and sincere. Manténganlo simple y sincero. Don't let anybody take your testimony. No permitan que nadie les When quite you su give your testimonio. testimony, Cuando den su testimonio, what is your motive? ¿cuál es su motivo? Your motive should be sincere, sincerity. Su motivo debe de ser la sinceridad. What does that mean? ¿Qué quiere You decir? want others to find the same Yeshua that you and I did. Que usted quiere que otros Yeah. encuentren al mismo Yeshua que You're usted y yo sincere. encontramos. You're not doing it to draw attention to yourself, Usted está siendo sincero, to no build está your haciendo assembly, to build para your ministry, atraerse people to lend you atención this a or sí to do that mismo, for you or to do that for you. para no atraerse atención a sí mismo, para que gentes aquí y allá hagan cosas por usted. You're giving your testimony in simplicity and in sincerity so that what? His unmerited favor may shine into the ears of other people. Está dando su testimonio en sinceridad y en simplicidad para que él brille delante de otros y ayude a las otras personas. 2 Thessalonians 1:10. Segunda de Tesalonicenses 1:10. Thessalonica Bet 1:10. 2 Thessalonians 1:10. Segunda de Tesalonicenses 1:10. Speaking of Yeshua Hablando de Yeshua and his work in the life of the Kedoshim. y su obra en las existencias de los In Kiddushim. verse 10 we read, En el verso 10 leemos 2 Thessalonians 1:10. Segunda de Tesalonicenses 1:10. Mashiach will come to be esteemed Mashiach Don't miss vendrá a this ser now. estimado in his Israelite Kedoshim. en sus apartados israelitas. Yeshua will come to be admired Él vendrá a ser admirado by all those who believe. por todos aquellos que creyeron. Let's read that again. Leámoslo de nuevo. He will be esteemed Él será estimado among the Israelite Kedoshim. entre los apartados israelitas. He will be admired Será admirado by the world por el mundo and specifically the Israelite Kedoshim y específicamente por los Kiddushim Who believe. israelitas, quienes creyeron in that day. en ese yom. Because our testimony among you in Thessalonica Por cuanto su testimonio entre ustedes que están en Tesalónica was believed. Was believed. fue creído. So how was the Thessalonians assembly built? Entonces, ¿cómo fue edificada la asamblea tesaloniquea? How was Yeshua admired and honored ¿Cómo fue estimado Yeshua y admirado among those who believe entre aquellos que creyeron and those who don't believe y los que no creyeron in Thessalonica? en Tesalónica? Because the testimony of the Apostle Paul and the rest of the Shalichim Porque el apóstol Pablo y el resto de los shlichim was believed fue creído and received. y fue recibido. Are you with me? ¿Están It conmigo? was believed Fue creído and y received. fue recibido. If you share your Si testimony usted comparte su in testimonio simplicity and sincerity, en simplicidad y en it will be sinceridad, believed será creído and y received. será recibido. If it's not received, Si no es it recibido, will lead to a congregation or to fruitfulness conducirá a una congregación o a fructificación everywhere en donde quiera, it is received. en donde quiera que sea Where it's recibido, not received, listen carefully, where it's not received, en donde no sea recibido your testimony, su testimonio. Yeshua will not be received. Yeshua no va a ser recibido. Where your testimony is received, En donde sea recibido su your testimonio, Yeshua su Yeshua will be received. será recibido. Is it simple? Es simple, Is it beautiful? es precioso, Is it real? es real, Is it sincere? es sincero, Is it true? es cierto, Is it yours? es suyo. Do you have a testimony? ¿Tiene usted un testimonio? Because without it,
Porque sin él, Yeshua has no honor. Yeshua no tiene estima. He's done nothing in your life. Él no ha hecho Without nada it, en su existencia. He's not to be admired. Sin él no va a ser He's done nothing in your life. Él no ha hecho nada en su vida. En su And without the testimony being believed, y sin que sea creído el testimonio, the seed of the word la semilla de la palabra cannot take root. no puede tomar raíz, echar raíz. What did Yeshua say when he came? ¿Qué dijo Yeshua cuando él vino? He said, I bear witness to Abba, the truth, the way, and the life. I bear witness to Abba! Él dijo, yo doy testimonio del Abba. And then what did he say? ¿Y qué más dijo? But you receive not our witness. Pero ustedes no reciben nuestro testimonio. So everywhere they rejected his witness, Así que donde quiera que ellos rechazaban su testimonio, was there fruit? ¿había ahí fruto? There was no fruit. No había fruto. For instance, give me a place where they rejected his witness. Por ejemplo, denme un lugar donde se rechazó su testimonio. In his hometown of Nazareth. En su casa de Nazaret. Give me a place Denme un lugar where they accepted his witness. en donde sí aceptaron su testimonio. In Cafarnaum. En Cafarnaum. So the early assembly was raised up Entonces la asamblea temprana fue erigida in Capernaum. en Capernaum. Cafarnaum. Cafarnaum. I'll say that again. Lo diré de nuevo. Everywhere his testimony of Abba was received, there was fruit, and the Kehillah multiplied. En donde quiera que su testimonio del Abba era recibido, había fruto y era multiplicado. Everywhere Yeshua's testimony of Abba was rejected, En donde quiera que el testimonio de Abba era rechazado, there was no fruit. no había ahí fruto. What is the opposite of fruitfulness? ¿Cuál es lo opuesto de la fructificación? Barrenness, zero. Esterilidad. So what do we cero. Entonces, ¿qué hacemos? We sit there, we scratch our head bald, Nos sentamos ahí, nos rascamos hasta la calvicie. trying to figure out, okay, I want to reach JWs, Intentar entender, pues quiero yo alcanzar so a I got to los do this and say testigos this. de Jehová. Oh, wait a second. Quiero hacer esto, tengo que hacer esto. I want to reach Mormons. Oh, pero quiero alcanzar a los mormones. I got to read the Book of Mormon. Tengo que leer el libro del mormón. I got to study. Tengo que aprender. What? I want to reach Orthodox Jews. Oh, I got to learn Hebrew. Oh, quiero alcanzar a los judíos ortodoxos. Nonsense. Tengo que aprender hebreo. Para nada. Paul spoke to the Yehudim in Acts 21 in Hebrew, and they said, are you finished? Pablo les habló a los Yahudim y le preguntaron, ¿ya acabaste? You speak beautiful Hebrew. Tú hablas el hebreo precioso, Fluent. fluentemente. Are you done? ¿Ya acabaste? Get your ass out of here, and we're going to arrest you and get out of here, you traitor. Váyase usted de aquí, lo vamos a arrestar. Váyase de aquí, traidor. Pero Paul spoke perfect Hebrew. Pero Pablo hablaba el hebreo perfectamente. So how are you going to reach the Orthodox Jews? Entonces, ¿cómo es que usted va a alcanzar a los judíos ortodoxos? They cannot steal your testimony. Ellos no pueden They robar su cannot oppose your No testimony. pueden oponer su testimonio. It is written with the finger of heaven, and it is sealed in your heart. Está escrito con el dedo That's del your firmamento testimony. y está sellado en su corazón. What language Ese es can su overcome your testimonio. testimony? Hebrew, Latin, Swahili, Greek? ¿Qué idioma puede vencer You su don't have to speak testimonio? Hebrew to reach Jews. Usted no tiene que hablar el hebreo para alcanzar a los Yahudim. You don't have to speak Spanish to reach Mexicans. Usted no tiene que hablar español para You just alcanzar have a to los cook properly. mexicanos. Only kidding. You don't have to speak Spanish. Usted no tiene que hablar español. What do you got to do? ¿Qué tiene que hacer? Give your testimony, bring a translator with you. If you don't have a translator, ask Yahuwah to give it to you in tongues, and he will baptize you in tongues, and then he'll give you the interpretation. You can do the whole kit and caboodle. Puede usted He simplemente can do that if he wants to. Puede usted simplemente dar su testimonio. Si no habla el idioma, llévese un traductor. Si no tiene un traductor, pídale a Yahuwah que lo inmerja con el don de las lenguas. Él puede hacer eso. Don't miss this. Y no se pierdan. Go back to verse 10. Regresen al verso 10. You want Yeshua to be admired and honored and esteemed. Si usted quiere que Yeshua sea estimado y You admirado, want men and women in the world to believe in Yeshua. si usted quiere que los hombres y las mujeres crean en Yeshua, Go to your highways and byways vaya a sus caminos, a las carreteras, and take your testimony with y you. tómese su testimonio con usted.
Isn't that how Yeshua left heaven? Que no es así como Yeshua se How fue did he del leave heaven? firmamento. ¿Cómo se fue el del firmamento? With his testimony. Con su The testimonio. testimony of Abba. El testimonio de Those who Abba. received his testimony, Aquellos que recibieron su testimonio. not the Gospel of Mark, No el Evangelio de Marcos. not Deuteronomy. No Deuteronomio. Those who received his testimony Aquellos que recibieron su testimonio. became his disciples. Se hicieron sus aprendices. Isaiah 8, seal up the Isaías 8. Torah and the testimony among my disciples. Remember, we read that the Cierra other la day. Torah Isaiah y 8:20, 8:14 through 20. Sorry, Isaiah 8:14 through 20. Isaías 8, 14 a 20. Cierra la Torah. Seal y up el the testimony among my disciples. Cierra el testimonio entre mis Why? aprendices. You remember what it says, anybody? Porque, ¿se acuerdan lo que dice alguien? Because my disciples are a testimony Porque mis aprendices son un testimonio. for what? ¿Para qué? For signs and wonders Para señales y presagios in Israel. en Israel. You remember that? ¿Se acuerdan de If you were eso? listening the other day? Si estaban escuchando el otro yo. I made you my disciple for signs and wonders in Israel. So seal up the Torah and the testimony, the blood of the Lamb, the living Torah, and your testimony. Les di señales, les di presagios. Siguen la Torah, siguen el testimonio. Timteus bet 1:8. Timteus bet 1:8. Segunda de Timoteo 1:8. 2 Timothy 1:8. Segunda de Timoteo 1:8. Oh, please don't miss this. One of my favorite scriptures. Una de mis escrituras favoritas. Not my favorite, but one of my favorites. Una de mis escrituras favoritas. Be not ashamed No tengan vergüenza of the testimony del testimonio that the Master has given you. que el soberano les ha dado. Be not ashamed. No tengas vergüenza. Because your testimony is the good news of the good news of what Yeshua has done for you. Porque el testimonio son las alegres nuevas de lo How que many are Yeshua ashamed? ha hecho por usted. ¿Cuántos están Oh, our avergonzados? drug background, Oh, un trasfondo de our drogas. gay background, Nuestro trasfondo de homosexualidad. our madam background, Nuestro trasfondo de la que manejaba our las Satan worship. prostitutas. Oh, if people knew, they wouldn't want to be with me. La gente que adoraba a Satán. Si la gente That's supiera, no quisieran estar conmigo. That's a trick of the enemy. Ese es un truco del enemigo. That what you're ashamed of is where the power is. That's why Satan wants to make you ashamed of the testimony. The reason he puts believers in shame is to negate the power therein. De las cosas que usted tiene vergüenza, es ahí donde el enemigo está trabajando. That's why we're Y ashamed. es ahí donde está el poder, porque el enemigo quiere avergonzarlo para negar el poder. Y es por eso I'm que ashamed tenemos to vergüenza. share some of the stuff with some of you because you wouldn't consider me your shaliach anymore, so I've got to hide it. But by hiding it, I lose the power. Yo tengo vergüenza de compartir algunas cosas con ustedes, porque si las comparto, algunos de ustedes ya no van a querer que yo sea su sholiach, pero al esconderlas yo pierdo el poder. That's why the scripture says, Y es por eso que la escritura dice, be not ashamed of the testimony that our master has given you. no tengan vergüenza del testimonio que nuestro soberano les ha And dado. don't be ashamed of me, he said, Y no se avergüencen de mí, dijo él, his servant, su siervo, for my testimony. por causa de mi testimonio, But be a partaker of the afflictions of the Besorah, sino que participa de las aflicciones del evangelio, according to the power of Yahweh. de acuerdo al poder de Yahweh. In other words, join me in giving testimony. En otras palabras, The únanse power of the conmigo. Besorah and the ability to withstand affliction En otras palabras, únanse conmigo a dar testimonio. El poder del evangelio de Besorá y el poder de aguantar aflicción lie in the very thing están en la misma cosa that we're ashamed of. de la que tenemos You vergüenza. see how the enemy works? ¿Ven cómo funciona el enemigo? You see how the enemy works? ¿Ven cómo funciona el enemigo? That testimony that we hide or we whitewash or we just kind of at the right time when I get an MS Word document or I had some, just so we can whitewash it enough so that we don't lose friends and family and people don't think lower of us than we want them to. Ese testimonio que lavamos o pintamos de blanco y que escondemos o que procrastinamos en publicarlos pensando después lo hago, después lo enseño. Yeshua says, Yeshua dice, the power of the good news el poder de las alegres nuevas is there. está ahí. Listen to me.
Escuchen. What day are the Jewish people celebrating today on the Jewish calendar? What day is today on the Jewish calendar? Que yo me soy en el calendario judío. What day is today? Que yo me soy. Tisha B'Av. Tisha B'Av. Now we know Nosotros sabemos the 9th day of Av que el noveno del Ab is in 9 days. es en 9 Because today's the días. first day Porque hoy es el primer of yom the 5th month. del quinto mes. But our Jewish friends Pero nuestros amigos ya are celebrating today están celebrando hoy as Tisha B'Av. Tisha B'Av. Now, what Yahweh has showed me, Lo que Yahweh me ha enseñado a mí I will not mourn. es que yo ya no voy a I lamentar. will not cry crocodile tears. Yo no voy a derramar I'm not going to lágrimas de throw cocodrilo. sackcloth and ashes over my head. No voy a tirar cenizas ni ceñirme de ropas de angustia. Because I don't feel like using more shampoo than I have to. En primer lugar, porque no quiero usar más shampoo del que tenga que hacer. And B, usar. Y segundo, Because if you understand anything about testimony, do you have a testimony? porque si usted entiende algo del testimonio, tiene usted un testimonio. If you understand anything about Si testimony, usted entiende algo del testimonio, you will understand this. usted entenderá esto. Why should I celebrate ¿Para qué voy a celebrar yo Tisha B'Av Tisha B'Av when both temples were destroyed? cuando ambos templos fueron destruidos? When the final solution to the Jewish problem was initiated by Adolf Eichmann? Cuando la última solución para los Yahudim fue iniciado por Adolf Hitler And many other disasters, expulsions y muchas from otras Portugal calamidades, and Spain. The Spanish Inquisition was planned on Tisha B'Av. expulsiones de And Portugal the y edict to expel España. Jews from Spain was issued on Tisha B'Av. La Inquisición fue iniciada en Tisha B'Av y otras cosas fueron iniciadas igual en Tisha B'Av. Why should I ¿Para qué voy yo celebrate Tisha B'Av? a celebrar esa fiesta, You know what? ese tiempo? Because two reasons. ¿Saben por qué? I Por should dos not. razones. I should not. No lo And voy I will a no hacer, no longer lo debo de celebrate it. hacer y ya I'll nunca tell lo you voy why. a observar. Because I just heard Jesse's testimony. It was a little bit longer than Cassandra. Porque acabo de oír el testimonio de Jesse que estuvo un poquito más And largo it's de like mine. Cassandra. It's like yours. Y es como el mío, es como el suyo. Our whole life Nuestra existencia entera was a Tisha B'Av. era una Tisha B'Av. Yeah? ¿Cierto? Every time you got arrested, Cada vez que fue usted every time you went arrestado, back to prison, cada vez que usted regresó, you went regresó a from la prisión, one time of mourning and trials and suffering to another. Your whole life was one big fat Tisha B'Av. fue usted de un tiempo de lamentación Yes. a otro. Su vida, su existencia entera era una Is any of this Tisha B'Av. making sense? ¿Está esto haciendo sentido? But through the power of my testimony, Pero a través del poder de mi testimonio, why should I celebrate my life ¿para qué voy yo a celebrar mi existencia? that was a big fat Tisha B'Av? Que era un Tisha B'Av grandísimo. When Yahweh has given me, Yeshua has given me the good news Cuando Yahshua ya me ha dado las that alegrías. I have a new life and I'm a new creature and all things have passed away. Que tengo yo una Jaim nueva y soy una criatura nueva y que todas esas cosas ya han pasado. Why should I celebrate my old life ¿Para qué celebro yo mi existencia? and the sad anterior? history of my people Y la historia triste de mi pueblo. when my future is bright, my people's future is bright when the Messiah returns? Cuando mi futuro está resplandeciendo, cuando el futuro de mi pueblo está resplandeciendo para cuando In Yahshua Isaiah chapter regrese. 61, I am forbidden En Isaías 61 se me prohíbe from celebrating Tisha B'Av. celebrar Tisha B'Av. It says he will give me the oil of gladness Dice, Él me dará el aceite de la alegría for the spirit of heaviness. por el ruach de carga. He will clothe me with the garments of Yeshua. Él me ceñirá con las ropas de He will Yahshua. give me the oil of Me gladness dará el aceite de alegría. for the spirit of heaviness. Por la ruach de He- pesadumbre. He will replace Él reemplazará Tisha B'Av, Tisha my personal life of tragedy and hurt and pain and bitterness and hatred and confusion, a life with no answers. mi existencia personal de tragedia, Tisha de B'Av. amargura, de no tener respuestas. Tisha B'Av. That's who you and I were. Ese es quien usted y yo antes éramos. Our life Nuestra was existencia the disaster, era la the calamidad, mourning experienced la by our experiencia people de lamentación por nuestro pueblo on the 9th day of Av. en el Yom noveno del mes de Ab. I'm not celebrating it anymore. Yo ya no lo voy a celebrar. Let those who are religious celebrate Que it. aquellos que son Now you know why I'm not religiosos lo celebrating it celebren. anymore? Because I'm not celebrating my old life. ¿Y saben por qué yo ya no lo voy a Yes? celebrar? I'm celebrating my new life. Ya no voy a celebrar mi existencia. You want another antigua.
Voy a celebrar mi nueva existencia. You want another reason I'm not going to celebrate Tisha B'Av anymore? ¿Y quieren otra razón por la que ya no voy a celebrar Tisha B'Av? Zechariah chapter 8. Zacarías capítulo 8. Keep your finger in 2 Timothy 1:8. Mantengan su dedo en 2 de Timoteo 1:8. Go to Zechariah. Y vayan al libro de Zacarías. Let's see what Yahuwah is going to do to Tisha B'Av when the king comes. Vamos a ver lo que va a hacer Yeshua a Tisha B'Av cuando venga el rey. Let's see what he's going to do to this day of mourning that the Jewish people are celebrating today. Veamos lo que él va a hacer a este Or Yom de commemorating is more like lamentación it. que están del que se acuerdan hoy. Let's see what Yeshua is going to do, what the king is going to do to it. Veamos lo que el rey va a hacer con ello. Turn with me to Zechariah 8, Vayamos a Zacarías, verse 19. capítulo 8, Oh, don't miss this now. verso 19. Don't miss this. Y no se pierdan esto. Zechariah 8:19. Zacarías 8:19. This says Yahuwah Sebaot. So who's talking here? Aquí está quien hablando. Yahuwah is talking. In Yahuwah other words, está this hablando. is the main principal creator. Yahuwah is talking. En otras palabras, este es el creador. Yahuwah está hablando. Talking about a testimony Hablando de I un got a testimonio. testimony Yo tengo un testimonio of joy, de júbilo, happiness, de alegría, a future, un futuro, a present. un presente. I'll never be left alone or forsaken again. Nunca voy a ser I'll never be dazed and abandonado confused ni again. dejado. Nunca voy I'll a never ser be wandering around without biblical answers again. confundido, sin respuestas That's escritas. who I am now. Y es donde yo estoy. My life was a Tisha B'Av, but now it's joy and rejoicing in Yeshua. Mi existencia era una Tisha B'Av, pero hoy es regocijo y gozo en Yeshua. Look at verse 19. Miren el verso 19. The fast of the 4th month, El ayuno del cuarto mes. the fast of Tammuz, El ayuno de Tammuz. the fast of the 5th month, El ayuno del quinto. that Tisha B'Av, Ese es Tisha the B'Av. fast of the 7th month, El ayuno del séptimo. Yom Kippur, Yom HaKippurim. the fast of the 10th month, El ayuno del décimo. that's the mes. fast of Gedaliah slain by Ishmael when Judah was taken captive to Babylon. Ese es el ayuno de Gedalia que fue asesinado por Ismael cuando Yahudá fue llevado a Babel. These mourning times Estos tiempos de lamentación are current holidays on the Jewish calendar, son solemnidades en el calendario judío. where there's crying, En donde hay anger, lloro, bitterness, enojo, amargura, remorse, remordimiento, loneliness, emptiness vejez, among the vacío, house of Judah. Among the house of Judah. entre la casa de Yahudá. Why? ¿Por qué? Because they don't have a testimony. Porque ellos no They tienen don't have a el testimony of testimonio. Yeshua. No They tienen, don't have a el testimony of Yeshua's healing power. no tienen el testimonio de Yeshua ni del poder de I'm gonna sanación go de Yeshua. join them Así que yo me voy a ir a unir con and ellos act like I have no good news. y funcionar como si yo no tengo alegres nuevas. Act like I don't have garments of salvation. Funcionar como si yo no tuviera ropas de redención. Act like I am still in darkness and blind to the truth. Funcionar como si todavía sigo en tinieblas y ciego a la emet. I'm not joining my Jewish people. Those days are over. Yo no me voy a unir con mi pueblo yahudí. Ya se acabaron esos días. What scriptural justification, Shaliach, do you have? ¿Qué justificación escritural tiene usted, Sholiach? In a nutshell, En resumen, testimony. testimonio. But let's go deeper than that. Pero profundicémonos más. Look what Yahuwah says he's going to do when the king comes. Miren lo que Yahweh dice que él va a hacer cuando venga el rey. These Jewish holidays, Estas solemnidades judías not biblical feasts, just Jewish holidays. no son fiestas escriturales, sino que son solemnidades. When the king comes, Cuando regrese el rey, shall become, meaning they're not now, they shall become, meaning when the king comes, they shall become se convertirán, queriendo decir que en este momento no lo son, pero que cuando regrese el rey se convertirán. watch this, read together, Vean esto, lean. joyous, Se convertirán en gozosas, pleasant, placenteras, happy, 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 alegres, alegres, alegres. moadim. Tiempos apuntados. Right now they're holidays, but they will become appointed times. En este tiempo son solemnidades, So pero be- se van a convertir en tiempos Because apuntados. Tisha B'Av Por cuanto Tisha B'Av will be a celebration of the good news of the Messiah, será la celebración de las alegres nuevas del Mesías. and it'll be turned from a day of mourning to a day of Y joy. será convertido de un yom de solemnidad. How a is un this yom de transformation going to júbilo. take place? ¿Cómo es que va a tomar lugar esta transformación? By loving the truth Al apreciar la emet and loving shalom. y la shalom. Who is the truth? ¿Quién es la emet?
Who's the truth? ¿Quién es la emet? Yeshua. La realidad. Who's our peace? Es Yeshua. ¿Quién es nuestra tranquilidad? The Prince of Peace. El príncipe de la So tranquilidad. if I have the truth and the peace, Entonces, si yo tengo la emet, Why la should I realidad mourn? y la tranquilidad, Why ¿para qué should I voy a fast? lamentar? why ¿Para should I qué be voy in a bitterness and ayunar? anguish of soul? ¿Para qué estar en amargura y angustia de ser? No. My King. Mi rey, My King! mi rey Turn this Jewish day of wailing and fasting convertirá estos tiempos de lamentación y ayuno into a moed of joy. en tiempos apuntados de júbilo. That's the testimony. Ese es el testimonio. That's the power. Ese es el poder. Tisha B'Av represents the old life. Tisha B'Av representa la existencia anterior And the testimony y el testimonio represents the new life. representa la existencia nueva. So what are we going to celebrate? Así que, ¿qué vamos a The celebrar? testimony El testimonio of Yeshua. de Yeshua. Is anybody getting this? ¿Está alguien entendiendo? That represents the new life. Eso representa la existencia nueva. Getting this, guys? Yes? Baruch Hashem Yahweh. Exaltado sea el nombre de Yahweh. Hallelujah. I used to celebrate Tisha B'Av. Yo antes celebraba Tisha B'Av, Not anymore. pero ya no Now I'm going más. to celebrate his En testimony. este momento voy a celebrar yo su In my testimonio. life. En mi existencia. Celebrate, rehearse it, carry it. Remember those poles? Remember the Ark of the Testimony was on poles? Celébrenlo, ensáyenlo, llévenlo. ¿Se acuerdan de las varas? Remember that? El testimonio estaba Why? sobre las varas. We just read it. Acts 22. Lo acabamos de leer en Hechos 22. Wasn't Rav Shaul's testimony on poles? Que no estaba el testimonio de Rab Shaul. They en didn't varas. receive it in Jerusalem, so he took the poles. No lo recibieron en And he- Jerusalén. and what did he do? He went from Así city que to se llevó city. las varas y se fue de ciudad en ciudad. Hallelujah. That's why the testimony was on poles. Y es por eso que el testimonio estaba en varas. And I think the word says this. Y creo que la palabra dice esto. Be ready to give an answer to every man who asks you for the reason of the hope that lies in you. Estén listos para darle una razón de la expectación que está en ustedes. Ese es el testimonio. Be meek, Único, be humble, humilde, pero be ready sea Lista. humilde pero esté listo to give a testimony para dar un to testimonio everyone who asks. a todo mundo It goes like this. quien le pregunte. Y It va así. doesn't go, tell me about Yeshua. Dígame usted doesn't de go like Yeshua, that. no va así. It goes like this. Va así. So, yo, dude, Oiga usted, how'd you find religion? ¿cómo encontró usted la religión? Hey, when you get religious? ¿Cuándo es que usted se You know what they're puso a asking ser you? religioso? ¿Sabe lo que le están That's the Ruach saying, preguntando? give me that thing. Let it go. Ese es Give Ruach que that está testimony. diciendo, suéltalo, da tu Oh, testimonio. yo, dude, how long have you been like a Jesus freak? ¿Cuánto tiempo has What got sido? into you, man? ¿Cuánto tiempo has sido un fanático de Jesús? They're ¿Qué asking you for your metió? testimony. Le están pidiendo su testimonio. Don't be ashamed of it. No tenga vergüenza de ello. 2 Timothy 1:8, don't be ashamed of it. Segunda de Timoteo 1:8. No tenga vergüenza de ello. Revelation 1:2. Revelación. Yahweh showed that to me the other day. Yahweh me enseñó eso el otro día. My whole life before I met Yeshua Mi existencia entera antes de conocer a Yeshua was a Tisha B'Av. era una Tisha B'Av. Wasn't your whole life a Tisha B'Av? Que no era su existencia completa una Tisha B'Av. I mean, in a nutshell, what was your life like? Rather than go through all the horrid details, ¿Cómo era su existencia en lugar de ir por todos los detalles horribles? it was one big Tisha B'Av. Había una Tisha B'Av Disaster. gravísima. Every tragedy in Jewish history was a disaster on the same day. Both temples were destroyed 500 years apart on the 9th day of Av. Calamidad, what did you say? Disaster. Toda calamidad en la historia de Israel acontecía, No. They didn't say Israel. Jewish history. Toda calamidad en la historia judía se relacionaba a Tisha B'Av. Happened on Tisha B'Av. Acontecía en Tisha B'Av. So the house of Judah Entonces la casa de Yahudá has had nothing but a Tisha B'Av. no ha tenido Why? más que una Tisha They go from one disaster to another, one mess to another. Van de una calamidad a otra. Why? ¿Por qué? What were they missing? What was the whole house of Judah missing? ¿Qué estaba ausente ahí en la casa entera de Yahudá? A testimony. Un testimonio. If they had received King Yeshua and they had a testimony, do you think they would have kept going from disaster to disaster? No. Si hubieran recibido al No, rey Yahshua no. y hubieran tenido un testimonio, ¿creen ustedes que hubieran They would have been ido going like us. calamidad en calamidad?
Para nada, hubieran ellos procedido como nosotros. How do we go? ¿Cómo procedemos nosotros? From glory to glory. De estima a estima. Isn't that what the word says? ¿Qué no es eso lo que dice? Though our outward man perish, our inward man is being renewed day by day, and we go from glory to glory in the Messiah. No more Tisha B'Av in our life. Vamos avanzando y vamos creciendo. And Ya I'm no going va a to haber celebrate Tisha Tisha B'Av B'Av, en nuestra existencia. a type of what I used to be. Y voy a No, celebrar Tisha I'm going to B'Av. celebrate the testimony of Yeshua in my life. Voy a celebrar yo Tisha B'Av de un testimonio de lo que yo antes era. No, yo voy a celebrar lo que ha hecho Yeshua en mi existencia. If all of you want to celebrate Tisha B'Av, go ahead, be my guest. Si ustedes, Don't let me stop you. si ustedes Just todos, count me out. Si todos ustedes quieren celebrar Tisha B'Av, no permitan que yo les impida, simplemente no cuenten conmigo. Count me out. No cuenten conmigo. You celebrate Tisha B'Av. Usted celebre Tisha B'Av. I'm going to celebrate the power of Yeshua. Yo voy a celebrar el poder de I'm going to Yeshua. share the power of Yeshua. Yo voy a compartir el poder de Yeshua. And I'm not going to do it in enticing words and midrashim and remez and sod and all these levels of deep Kabbalistic interpretation. I'm not going to do that. Y no lo voy a hacer en secretos y en niveles profundos de interpretación. No lo voy a hacer así. What did the scripture tell me? ¿Qué me dijo la escritura? Share it in simplicity. Compártelo en simplicidad, Share it in sincerity. en sinceridad, And the power will go through. y el poder va a avanzar. Do you understand what I'm saying? ¿Entienden lo que digo? Simplicity, sincerity. Simplicidad, sinceridad, It's powerful. es poderoso. That's why Judah is mourning. Y es por eso que Why is Yahudá the entire house of Judah mourning? porque es que la casa entera de Yahudá está lamentando. Because the one who could end the mourning in Judah, they reject. Porque el que pudo acabar con la lamentación en Yahudá, a él lo rechaza. What did I tell you earlier? ¿Y qué les dije anteriormente? You can't reject Yeshua in the house of Judah Uno no puede rechazar a Yahshua en la casa de Yahudá without rejecting his testimony. sin rechazar su testimonio. He came to bear witness Él vino a dar testimonio of the Abba. del Abba. How come we're saved? ¿Por qué somos redimidos? Are we smarter? ¿Somos más inteligentes? Better looking? ¿Nos vemos Well, mejor? yes, in most cases we are. But the truth of the matter is, Sí, en ciertos casos sí, pero la realidad es que there but for the grace of Yah go I, what's the difference between us and them? si no fuera por la ternura de Yahuwah, ¿cuál es la diferencia entre nosotros y ellos? We have received Nosotros hemos recibido Yeshua's testimony. el testimonio de Yahshua. And men who receive your testimony Y los hombres que reciban su testimonio receive Yeshua. reciben a Yahshua. Verse 9. Verso 9. I'm sorry, Gideon, Revelation 1-2. Perdón, Giriana, Revelación. Now don't miss this 1:2. because this is going to be deep, and if you're not focused, you're going to miss this. Y no se pierdan esto porque va a ser profundo y si no observan se lo van a perder. Revelation or Gileana, Revelación o Giliana. chapter 1, verse 2. 1:2. Yochanan the beloved, Yohanan el apreciado, the Eved, el siervo the servant of Yeshua, de Yahshua, was shown things that must shortly come to pass. le fueron enseñadas cosas que prontamente acontecerán. And he was on the island of Patmos Y estaba en la isla de Patmos, in prison. en la prisión. Why? ¿Por qué? Verse 2. Verso 2. Because he bore witness Porque dio testimonio of the bleeding Torah, the living Torah, Yeshua HaMashiach. de la Torah que estaba derramando su dam, Yahshua el Mesías, Torah viviente, And the testimony y el testimonio of Yeshua HaMashiach. de Yahshua el Mesías. And therefore he was given the book of Revelation Y por lo tanto le fue dado el libro What was his de la reward revelación. for ¿Cuál fue sharing su- the testimony of Yeshua. ¿Cuál fue su What was the reward? Por, The entire book of Revelation was the reward. por compartir la revelación de Yahshua. Why was he in El libro prison? de revelación fue su recompensa. Why was he in prison? ¿Por qué estaba él en la prisión? On the island of Patmos. En la isla de Patmos. Why was he in prison? ¿Por qué estaba en la prisión? On the Isle of Patmos. En la isla de Patmos.
Because he wrote the Gospel of John. Porque él escribió el Evangelio de Yohanan. Because he celebrated Pesach. Porque él celebraba Pesach con Yeshua. Because he kept the feasts. Porque él guardaba las fiestas. No. No. He would not shut up. Porque él no se callaba. He gave his testimony. Él dio su testimonio. And look at verse 2. Y miren el verso 2. Because of the Torah. A causa de Torah. That's the living word that bled for our sins. Esa es la palabra viviente que derramó su dam por nuestros The pecados. blood of the Lamb, the Torah, and the word of our testimony. La dam del cordero y Torah, la palabra de nuestro testimonio. He was in prison. Él estuvo en la prisión. Given the book of Revelation. Ahí se le fue dado el libro de la revelación. Isn't that what we're just talking about? De eso no es lo que estábamos hablando. Where did you get a testimony? ¿De dónde sacó usted su testimonio? At the theater? ¿En el teatro? At the movies? ¿En el cine? Where were you? How did you get your testimony? ¿De dónde sacó usted su testimonio? In prison. En la prisión. We were all in prison. Todos You estuvimos heard me en say la the other prisión. day. Usted me oyó decirlo el otro yom. I was in prison 36 years before Yeshua set me free. Yo estuve en la prisión por That's my 36 testimony. años antes de que Yeshua Every human being born, me desencadenó. Ese es mi testimonio. Todo ser humano the womb nacido. is a prison cell El vientre es una celda of de sin prisión. and transgression De and pecado. iniquity. De pecado, transgresión y de iniquidad. It's a prison. Es una prisión. That's why when the child is born, he comes out crying. He's a prisoner that goes from prison to chains. Y es por eso que cuando nace un niño está llorando porque va de una prisión a cadenas. Yes? Prison. Prisión. Prison. David said in Psalm 51, David dijo en Tehilim 51, in sin was I shapen. en pecado fui formado, In iniquity did my mother conceive me. en iniquidad me concibió mi mamá. You're born in prison. Usted nace en prisión. You then live in prison. That's why everything you're coming out here. The child knows he's going into a life of hell. El niño sabe que él está That's why he comes out crying. en una existencia de infierno. He doesn't come out of the womb. llorando. I'm sorry, finish that up. Por eso nace llorando. He doesn't come out of the womb saying, Él no procede del vientre diciendo, come, let us go up to the mountain of Yahuwah. I don't know any baby comes out of the womb singing that. yo no sé de ningún niño que nace entonando. That baby is shapen and in bonds of iniquity. Ese niño es formado en cadenas de iniquidad. And when he comes out of the womb, Y cuando se va del the vientre, parents are so happy. los papás están tan contentos. Oh, God, what a beautiful niñita. Qué ¡Qué linda! What a beautiful girl. Yeah? And the baby's going, shut up, I'm in pain! And the parents are having a wild old time at the OK Corral. They're having a party. Y los papás están gozosos. And the baby's telling you, Y el bebé le está diciendo a usted, this is not what I anticipated. esto no es lo que yo anticipaba. I was in prison in the iniquity that floated in your sack. Yo estaba en prisión en la iniquidad que estaba en ese saco. And now I'm coming into your suicidal mess. Y aquí estoy yo viniendo a su... And the parents are having a party, honey. Y los papás se están gozando. But the child's telling you the truth. Pero el niño le está diciendo la realidad. He's about to enter a life of Tisha B'Av. Que él está a punto de entrar en una existencia de Tisha B'Av. I'm not going to celebrate my birth. Yo no voy a celebrar mi nacimiento. Birthdays are not to be celebrated by Israel. Los cumpleaños no tienen que ser celebrados por Because in Israel. essence you're celebrating your prison. Porque en esencia está uno celebrando su prisión. Your Tisha B'Av. Su Tisha B'Av. Let us celebrate Celebremos the day that Yahuwah takes this day el Yom que Yahuwah toma este Yom and turns it into a feast y lo convierte en una of fiesta joy de júbilo for my Jewish people. para mi pueblo Yahudí. Baruch Hashem Yahuwah. Exaltado sea el nombre de Yahuwah. Now look at Revelation 1:9. Vamos a Revelación 1:9. I, Yochanan. Translate. Yo Yahohanan, Who I am your Israelite brother, su fraterno israelita, your chaver in tribulation, su
su amigo en tribulación. Meaning I'll be in the great tribulation also because I'm alive. I'll be your fellow sufferer in the great tribulation. Queriendo decir que yo igual estaré ahí en la tribulación porque estoy vivo, seré su co-sufridor, partícipe en la tribulación. And in the Malchut. Y en el reino. And in the endurance of Yeshua HaMashiach. Y en la paciencia de Yahshua el Mesías. I was in prison on the island that was called Patmos. Yo estaba en la prisión en la isla llamada Patmos. And I was in prison because I found religion. Y estaba yo en la prisión porque encontré a la religión. I was in prison Estaba yo en prisión because they rejected me porque me rechazaron as the second pope. como el segundo papa. And I protested. Y protesté. Is that what it says? ¿Es eso lo que dice ahí? No. Why was he in prison? ¿Por qué estaba él en la prisión? For the word of Yahuwah, Por la palabra de Yahuwah. blood of the lamb, the blood of the word, La- and the atonement of the word. La palabra de Yahuwah, la dam de la palabra y la expiación de la palabra And the testimony of y el testimonio de Yahshua. the devil tried to shut him up. El diablo intentó Here's the callar. power of a testimony. Aquí está el poder de un What testimonio. did the devil try to do? ¿Qué intentó hacer el diablo? Put him in prison Ponerlo en on prisión. the island of Patmos. En la isla de Patmos. Shut him up. Callarlo. Don't miss this. Here's the power of a testimony. Aquí está el poder del Not testimonio. only didn't the devil shut him up, No solo fue que el diablo, Yahuwah gave him the entire book of Revelation. pero Yahuwah le dio el libro entero de revelación. Why? Because of his testimony. ¿Por qué? Por causa de su What testimonio. else? ¿Y qué más? The devil said, I'm going to kill you on the isle of Patmos. El diablo dijo, te voy a matar en la isla de Patmos. I'm going to kill you on the isle of Patmos. Te voy a matar en la isla de Yahuwah Patmos. says, here's the power of the testimony. Yahuwah dijo, aquí está Now el write poder the del book of testimonio. Revelation. Write everything I'm going to show you. Escribe el libro de revelación, escribe todo lo que te voy a enseñar. P.S. You ain't dying till I come back. Y postdata, tú no te vas a morir hasta que yo regrese. Bad English, good print. Mal inglés, todo punto. You ain't dying. The No te devil vas a thought he was morir. going to kill you on the island of Patmos. John, El the diablo te beloved, dijo que te iba a matar young en la man isla who de loves Patmos. Yeshua, only 16 at the time of the Passover. Un mozo que aprecia a Yahshua de edad de 16 en el tiempo de la Pascua. The devil put you here to die and suffer. But not only I found you here, El diablo te puso aquí para morir y sufrir. I gave you the book of Revelation. Y no solo te encontré aquí, pero te di el libro And de death revelación. cannot touch you, so that you, from the house of Judah, you will be one of my two witnesses, with Elijah from the house of Israel, my two end-time witnesses, both alive until the second coming. Y los dos testigos van a estar vivos hasta mi segundo regreso. Does that blow your mind? Les asombra. How come he's still alive today? ¿Por qué sigue él vivo hoy? What is Yochanan doing for 2,000 years? ¿Qué está haciendo Yahuhanan por 2000 años? Again, right? Right? What has Yochanan been doing for 2,000 years? ¿Qué ha estado haciendo Yahuhanan por 2000 años? This is important. Listen, what has he been doing for 2,000 ¿Qué years? ha estado él haciendo por 2000 años? Giving his testimony, and we don't even know it's him. It's him, but we don't even know it's him. In secret, he is giving testimony of the Prince of Peace, Yeshua HaMashiach. Él ha estado dando su testimonio acerca del príncipe de la tranquilidad, I mean, this is some Yahshua el deep Mesías. stuff, man. If you get what I'm saying now, this is deep, deep stuff. Si usted entiende lo que estoy diciendo, estas son cosas muy, muy profundas. His words live. These are John's witness of Yeshua right here. 22 chapters. This is John's witness of Yeshua who showed him the future. Sus palabras están vivas y estas son todas palabras que Yahshua le dio del futuro. Not only that, Y no solo eso, he says, you will not die no solo eso, pero él dijo, tú no because morirás. of the power of your testimony, A causa del poder de tu testimonio, not in Judaism or in religion, no en el judaísmo ni en la religión, but in a relationship. pero en una relación. How do we know Yochanan had a personal relationship with Yeshua? ¿Cómo sabemos que Yahuhanan tenía una relación personal con Yahshua? Yeshua Yahshua told Yochanan le dijo a he would Yahuhanan never die. que él nunca How? moriría. Through religion? Como a través de la Through a religión, personal relationship.
No, a través de una Go to relación Yochanan 20. personal. I'm sorry, Yochanan 21. Vayan a Yochanan 21. Baruch Hashem Yahuwah. Exaltado sea el nombre de Yahweh. I said Baruch Hashem Yahuwah. Dije, We're growing. exaltado That's sea why el you're nombre here, de for Yahweh. discipleship. You didn't waste your time coming here. We're here for discipleship. Come on now. We're not here to learn how to build a swimming pool. Swimming is nice, especially in this weather. But that's not why we're here. Every once in a while when the devil comes to eat your lunch, you have to remember why you're here. You got to pinch yourself and remember why you're going through this nonsense. And why you're here. Why we're all here. Why we're in front of a camera on a Tuesday when most people don't even care. You got to remind yourself why we're here. For the witness that he's given us. Go ahead. Translate, please. Tiene uno que recordarse regularmente de por qué está uno aquí. Por causa del testimonio que él nos ha dado. Look at Yochanan 21. 22. Yeshua said to him, no translation, please. Yochanan 21:22. Vayan a Yochanan 21:22. Yeshua said to him, if I desire that John lives till I come, that's none of your business. You just follow me. Verse 23. Then this saying went out among the Israelite brothers that this Talmid Yochanan would not die. Yeshua did not say to him, you shall not die. He said, if I choose that you don't die till I come again, what business is it to you? See, Yeshua never told John he wouldn't die, just the opposite. He will die. It is appointed unto man once to die, then the judgment. What he said was, if he stays alive because of the power of his testimony and the book of Revelation until my second coming, is it your business? Is it any of your business? Yeshua nunca le dijo a Yohanan que no moriría. Al contrario, todo hombre tiene que morir. Se le ha apuntado a todo hombre morir. Pero él le dijo, si te dejo vivir hasta que regrese yo, por causa de tu testimonio, ¿qué le importa a los demás? So did Yochanan have a personal relationship with Yeshua? Entonces tenía Yohanan una relación personal con Yeshua. Yeah, Yeshua told him, you're not dying. Sí, Yeshua le dijo, tú no vas a morir. He knew he wasn't there to die. Él sabía que él no estaba ahí para morir. That's the power of the testimony Ese es el poder del and testimonio personal relationship. y de la relación personal. Look at Gilead 6:9. Miren a Giliana 6:9. When the Malach had opened the fifth seal, Gilead 6:9. Giliana 6:9. I saw under the altar, translate please. Revelation 6:9. When he had opened the fifth seal, I saw under the altar Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el misbeach, el altar, the beings of those who were slain los seres de los que habían sido muertos for the word a causa de la palabra and the testimony. y por el testimonio. Notice why they were killed. Noten por qué los mataron. But look at verse 10. Miren el verso. They're 10. alive. Están vivos. Because they cry out and say, oh Yahuwah, how long? Porque claman diciéndole a Yahweh cuánto tiempo. Kadosh and Emet Yahuwah. Kadosh y real, cierto Do you Yahweh. not judge and avenge our dam, our blood, No juzgas y vengas nuestra dam on those who dwell on the earth? en los que moran en la So tierra. because of the testimony they had in Yeshua, they were killed, Entonces a causa del testimonio que tenían en Yahshua, but they were alive pero estaban vivos in another realm. en otro ambiente. When you have a testimony, you're immortal. You cannot be destroyed. Cuando uno tiene un testimonio, uno es inmortal, no puede ser destruido. They are alive Ellos están vivos because of the word of Yahuwah a causa de la palabra de Yahweh and their testimony. y su testimonio. John is alive Yahohanan está vivo because of the word of Yahuwah, the blood of the Lamb, a Torah, causa de la Atonement, palabra de Yahuwah, la dam del cordero and the word of their testimony. y la palabra del So testimonio. if you have a testimony Entonces, si usted tiene un testimonio of the power of Yeshua HaMashiach, del poder de Yahshua el you Mesías, can never die. usted nunca puede morir. It doesn't matter if you're here Y no importa si usted está aquí or if you're with Yeshua o si está con Yahshua through physical death. a través de la muerte. And you haven't been física. promised to remain alive physically like John has. Y no se le ha prometido permanecer físicamente como a Juan. You understand what I'm saying? Satan cannot destroy anybody with a testimony in Yeshua HaMashiach. Ve- Nobody. Que Hasatán no puede They're destruir indestructible.
A nadie que Think tiene you need a testimonio testimony? de Yeshua el Mesías son indestructibles. Think you need a testimony? ¿Piensa usted que usted necesita When you un have a testimonio? testimony, you can no longer die. Cuando usted tiene un testimonio ya no puede morir. You don't have a testimony? Si no tiene un testimonio A personal testimony. personal, You got religion. tiene religión. You will die twice. Se va a morir 2 veces. First spiritual, physically, Primeramente and físicamente then spiritually y luego espiritualmente in the lake of fire. en el lago del fuego. Everyone with a testimony, not in religion, Todo el mundo que tiene sin un testimonio, todo el mundo que tenga not in testimonio Harvard Law School, y que no tenga religión o la escuela de Harvard, de not in performing arts, no en los las Scholarships. artes, football scholarships, no en las becas de fútbol, but a testimony of Yeshua. pero un testimonio de Yeshua. You can never die. Uno nunca puede morir, Whether it's in this realm, ya sea que sea en este if you die in ambiente. this realm, Si muere en este you won't die in the ambiente, next realm. no morirá en el próximo. Everyone with a testimony can never die. Todo el mundo que tenga un testimonio. Am I nunca adding puede- to scripture? Estoy añadiendo. What did Yeshua say? ¿Qué dijo Yeshua? All who live and believe in me shall what? Todos los que viven y creen en mí serán. All who live and believe in me shall never die. Todos los que viven y creen en You mí can nunca never die. morirán. Why? Because you have a testimony. Uno nunca puede morir, ¿por qué? Porque tiene un testimonio. Now, is that Tisha B'Av ¿Y es eso Tisha B'Av? or is that good news? ¿O son esas alegres Which of those nuevas? two do you think that is? ¿Cuál de los dos cree? I'm que indestructible. es- You're que es- indestructible. You're immortal. You will inherit immortality. Yo soy indestructible, usted es indestructible, le daremos la inmortalidad. Is that someone that should celebrate Tisha B'Av? Ese es alguien que debe de celebrar Tisha B'Av. Why? Because it's on the Jewish calendar. ¿Por qué? Porque está en So el what? calendario judío. ¿Y qué? The month of Tammuz is also on the Jewish calendar. El mes de Tammuz igual está en el calendario judío. Does that mean you're going to go worship Tammuz and Nimrod? ¿Quiere eso decir And que his usted pee-pee? va Is that a what ir a that means? adorar a Nimrod y a Tammuz? The Christmas tree. Un árbol de Navidad. That's his, his male extension cord. So Tammuz is on the Jewish calendar. Tammuz está en el calendario judío. Grow up, man. Crezca, madure. You can do whatever you want. I am not the priest of your home. But as for me and my house, we will serve Yahweh. There will be no more Tisha B'Av here. I have good news. Usted puede hacer lo que usted quiere. Usted es el cojén de su casa, pero en cuanto yo en mi casa, nosotros no vamos a observar Tisha B'Av. Tenemos alegres nuevas. I have the testimony of good Yo news. tengo el testimonio de las alegres nuevas. And we close this entire 5-part series with Y this. cerramos esta serie de 5 And I have partes loved every moment of this con series. esto y he apreciado Every single moment. cada momento de esta serie. Gilead chapter 12, verse 11. Gilguiana 12:11. And let us read carefully where we started. This is where we Leamos started cuidadosamente donde iniciamos. 5 messages ago. Es aquí donde iniciamos hace 5 mensajes atrás. And this is where we end this series. Y es aquí donde finalizamos esta serie. And we are they who overcame the devil. Y nosotros somos aquellos que vencieron al diablo. I'm sorry, let's go back to verse 10. Gilead 12:10. Regresemos al verso 10, Gilguiana 12:10. With translation. Con traducción. I heard a loud voice saying in the Shamayim, Entonces oí una gran voz en el Shamaim. now has come deliverance and strength, Ya ha venido la redención y el poder, and the malchut of our Eloha, y el reino de nuestro Eloha, and the power of his Mashiach. See, where's the power? It's coming up in the testimony. y el poder And de the su power of Mashiach, his Mashiach y el poder de su Mashiach, against en contra the Akel Karza, del Akel Karza, the accuser of the El Israelite acusador. brothers, el acusador de los fraternos who israelitas, was cast down, quien fue echado, who accused us and slandered us before the throne of Yahweh Yom Velayla. quien nos acusaba delante del trono de Yahuwah del Yom y de la So how do we overcome this foul, slandering being, Entonces, the Akel Karza?
¿Cómo vencemos a este acusador, este ser malvado, All of us. el Akel Karza? All of us overcome him Todos nosotros lo venceremos by the dam of the Lamb a través de la dam del Cordero and by the word of our y testimony, la palabra de nuestro testimonio. because we don't love our lives, Porque no apreciamos nuestras existencias, even if it means death. aun si quiere decir la muerte. Because death Porque la muerte equals deliverance, es igual a la redención, equals es positioning igual a la for posición the coming Malchut para el reino venidero, by our testimony, por nuestro testimonio, which is our only power, que es nuestro único poder, the power of the Mashiach el poder del Mesías against the accuser of the brethren. en contra del acusador de los fraternos. Lose your testimony Si pierde su testimonio, and lose your power. pierde su poder. Find a testimony, Si se encuentra un testimonio, walk in the power, si camina en el poder and you will never be destroyed. y nunca será destruido And you will live y vivirá forever. por siempre And never again in your life y nunca más en su will it be existencia incumbent upon you caerá sobre usted to celebrate el celebrar mourning, la your lamentación, prison days. sus tiempos de prisión. Think of Tisha B'Av as your prison day. Piense en Tisha B'Av como sus tiempos de And prisión. remember when your prison days started. Y acuérdese cuando iniciaron sus tiempos de prisión. Not when they put you in prison. No cuando lo When pusieron your en mama prisión. put you in prison of her womb and then you came out going, "Ah!" And there's a reason for that. Pero cuando su mamá lo puso en la prisión de su vientre y usted partió de ahí llorando. Because you went from minimum security, Y hay una razón por ello, porque fue right on de, cue, to maximum de security. la seguridad o protección mínima a la protección And you máxima. remained in prison Y permaneció usted en la prisión until you received the word of hasta testimony que usted recibió la palabra del from the testimonio Messiah. del Mesías. We love you, Les apreciamos. but more importantly, He Pero loves más you. aún, Él le In aprecia. Yeshua's mighty name, En el nombre poderoso de we hope you've Yeshua. enjoyed this. You can review the entire series on demand. Esperamos que se hayan gozado y pueden repasar la serie entera en demanda. B'Shem Yeshua HaMashiach. En el nombre de Yeshua el V'kol Mesías. ha'kehila yimru, Toda la que la dijo. Amen ve'amen. Rosh Chodesh Sameach. Rosh Chodesh Sameach. Rosh Chodesh Sameach. Rosh Chodesh Sameach. We love you. Shalom. Rosh Chodesh Sameach. Shalom, shalom, Yisrael. Baruch Hashem Yahuwah. Woo!